अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम सब आशी को नया मकान बनने की मुबारकबाद देने उसके घर गए थे। 2 कमरों पर मुश्तमिल सादा सा घर हाल ही में फवाद ने बनवाया था। आशी जब शादी होकर उस घर में आई थी तो वो बिल्कुल बोसीदा ईंटों की छत वाला मकान था। 8 साल जैसे तैसे करके आशी ने उस घर में गुजारे। अब जब फवाद के हाथ में पैसा आया तो उसने उसको नए सिरे से तामीर करवा दिया। मैंने जो बात नोट की वो हैरत अंगेज थी। आशी मुझे खुश नजर नहीं आ रही थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। समाना, मेरे लिए दुआ करना, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे बड़ा धचका लगा आशी की बात सुनकर। आशी, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? ऐसी दुआ मुंह से निकालने से पहले कुछ अपने बच्चों के बारे में तो सोच लो। खबरदार जो आप ऐसी बात कही। समाना, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कैसी दर्द भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे इन दर्दों से निजात मिले। अल्लाह मेरी जिंदगी में कोई खुशी दे। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। ये जो दिल है ना, उसने अपना हाथ सीने की बाएं तरफ रख कर कहा, बड़ा दर्द है यहाँ। दर्द के बोझ तले मेरा दिल दब गया है और अब ये ख़त्म ही होने वाला है। फिर मुझे निजात मिल जाएगी और दूसरों को खुशियाँ। ये कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी उंगलियों के पोरों से आंसू पोंछकर कहने लगी, ये आंसू नहीं है समाना, मेरे अरमानों का खून है जो आंसुओं की शक्ल में बह रहा है। कैसा दर्द था उसकी आंखों में, मैं तो अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। समाना, ये घर मेरे लिए नहीं बना, ना ही इसे मेरे लिए बनाया गया था। ये तो बस। वो फिर खामोश हो गई। मेरी ज़िंदगी के अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। सच कहा था आशी ने कि उसकी ज़िंदगी के बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। वो चंद दिनों में इतनी बीमार हुई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसे आंतों का कैंसर हो गया था, मगर जब तक उसके टेस्ट वगैरह हुए बहुत देर हो गई थी। बीमारी अपनी आखिरी स्टेज पर थी और चंद हफ्तों में ही अपने दुखों से निजात पा गई। अपने बच्चों को बिलखता छोड़कर वो अपनी आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। पता नहीं कैसा दुख था जो उसे अंदर ही अंदर खा गया था। आशी की मौत का 21वां दिन था कि फूफी फातिमा की ज़ुबानी हमें ये मालूम हुआ कि फवाद शादी करना चाहता है और वो भी ज़ूबी से। मैं तो ये बात सुनकर ही शॉक रह गई। पूरे ख़ानदान में चेमगोइयाँ हो रही थीं कि कैसा शौहर है, बीवी के 40वें तक भी सब्र न कर सका और शादी की ख्वाहिश की भी तो किससे? अपनी साली से। ये ही गम बेचारी आशी को खा गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर हकीकत क्या थी किसे मालूम। कोई ज़ूबी की तारीफ़ें कर रहा था कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है ज़ूबी। इतना अच्छा घर, जवान मंगेतर छोड़कर अपने बहन के बच्चों की खातिर अपनी बहनोई से शादी कर रही है। यही बात जब मैंने ज़ूबी की बड़ी भाभी से की तो वो कहने लगी, कोई कुर्बानी वुर्बानी नहीं दी ज़ूबी ने, बल्कि अपनी बहन आशी को कुर्बान किया है उस बदबख्त ने। उसी का तो दर्द आशी को खा गया। आशी ने सिर्फ मुझे ही अपनी दुखी दास्तान सुनाई थी। अपने दिल का बोझ वो मुझे बताकर हल्का करती थी। जो कुछ आशी ने अपनी भाभी को बताया था वो मैं आशी ही की जुबानी आप सबके गोशगुजार कर रही हूँ। मैं जब रुखसत होकर फवाद के घर आई तो अपने साथ बहुत से ख्वाब आंखों में सजा कर आई थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत हो। जान निछावर करने वाला शोहर हो जो मेरी हर ख्वाहिश आंखें बंद करके पूरी करे। मुझे नगरी नगरी घुमाए, मुझ पर रोक टोक ना हो। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, मगर सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। जब मुझे आसमान से ज़मीन पर पटखा गया तो मैं रेजा रेजा हो गई। शादी के शुरू में तो फवाद ने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते, बाहर घुमाने फिराने ले जाते। मैं अक्सर खाना भी बाहर से खाती। जो खाना मेरी सास पकाती मैं वो ये कहकर ना खाती कि कैसा बदमज़ा खाना पकाया है, मैं नहीं खा सकती। और फिर अपने शोहर को कहती तो वो मुझे बाहर खिलाने ले जाते। मेरी सास बहुत अच्छी आदत की मालिक थी, मगर फिर भी मुझे उनसे खुदा वास्ते का बैर हो गया था। घर में सिर्फ हम 3 ही फर्द थे। एक ननद थी, वो भी शादीशुदा। मेरी सास मुझ पर कोई रोक टोक ना करती थी, मगर फिर भी मैं उन्हें जिद करती। उनका वजूद मुझे खटकता। मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से चली जाएं, इस घर पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो। मैंने उन्हें इतना तंग किया कि फवाद को भी उनके बारे में उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाईं। वो भी अपनी माँ से तंग आ गए। फिर आखिर में कामयाब हो गई। मेरी सास अपनी बेटी के पास चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, और यहीं से मेरी बदबख्ती का आगाज हुआ। मेरी सास जन्नत थी मेरे पास, जो मैंने अपनी कम अक्ली की वजह से खो दी और अपने घर को दोज़ख बना लिया। बुजुर्ग हमारे सरों पर घने साए की तरह होते हैं जो हमें तकलीफ और मुसीबत से बचाते हैं। मैं उम्मीद से थी। डिलीवरी के दिन करीब थे। फवाद ने मुझे मेरे मैके भेज दिया। वहाँ मेरी गोद भराई की रस्म हुई। मेरी सास भी आई। मेरे ख़राब रवैये के बावजूद मुझे ढेरों दुआएं दी।
وہ دن بھی آ پہنچا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، میری ساس بھی پوتی کو دیکھنے آئیں۔ میں کچھ دن میکے میں رکی، پھر فواد کے کہنے پر اپنے گھر آ گئی۔ میری امی نے میری بہن زوبی کو میرے ساتھ بھیج دیا کیونکہ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کاج میں مشکل ہوتی ہے۔ زوبی میرا بہت خیال رکھتی، میری بیٹی کو بھی دیکھتی، گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیتی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ زوبی 16 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو عام سے عام لڑکی بھی بہار کی طرح لگتی ہے، پر میری بہن تو تھی بھی بہت خوبصورت، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی بہت تھا اس کو۔ اکثر میرے جہیز کے کپڑے پہنتی، میں اسے منع نہ کرتی کہ برا نہ مان جائے، بچی ہے، اپنے شوق پورے کر رہی ہے۔ میری سوچ بس یہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میری موجودگی میں وہ فواد سے ہنسی مذاق کرتی، اس سے باتیں کرتی، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں کب شیطانی کھیل میں مصروف ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب امی اسے لینے آئیں وہ اداس تھی اور امی کے ساتھ چلی گئی، پھر بھی وہ ہفتے میں 1 یا 2 دنوں کے لیے آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا، میں پھر امید سے ہو گئی تو فواد نے مجھے زوبی کو بلانے کے لیے کہا کہ وہ یہاں ہوگی تو تمہارا بھی خیال کرے گی اور تمہاری بیٹی کا بھی۔ تم پریگننٹ ہو، گھر کے کام وغیرہ کر کے تھک جاتی ہو، میں تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، ایسے دنوں میں وہی کام آئے گی۔ پھر میں نے زوبی کو بلا لیا، مگر اب ان دونوں کی حد سے بڑی بے تکلفی مجھے سمجھا گئی۔ میں نے فواد کو یہ بات کہی تو وہ تو سرے سے ہی مکر گیا۔ تم ہم پر بلا وجہ شک کر رہی ہو، تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں، تم شکی مزاج عورت ہو۔ پھر جب میں نے زوبی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ تو بھڑک اٹھا، زوبی یہی رہے گی جب تک تمہاری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے کام کاج خود کروں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو بلا کر زوبی کو واپس بھیج دیا۔ وہ جانے پر رضامند نہ تھی، بہت افسردہ ہو کر گئی۔ اس کے جاتے ہی فواد کا تو رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ 1 ہفتہ زوبی کے بغیر اس نے جیسے تیسے کر کے گزارا۔ پھر اس نے مجھے زبردستی زوبی کو فون کر کے بلانے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ میری حالت اس کی مار برداشت کرنے کی تو قطعی نہ تھی، سو نہایت مجبور ہو کر میں نے زوبی کو بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، فواد بھی اس کے آنے پر بہت خوش تھا، ناخوش تھی تو صرف میں۔ میرا رویہ زوبی کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، پھر بھی وہ بے غیرت بن کر میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب تو سب کچھ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ فواد مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں میری بہن کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو؟ جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے۔ غصے اور اشتعال سے میں تو پاگل ہو رہی تھی۔ میری اس بات پر فواد سر دھار بھر کے کہتا، کاش ایسا ہوتا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ فواد، میں اب تم دونوں کی رنگ رلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی تمہارا ڈر نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں تو صرف زوبی سے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں طلاق دے دوں گا میں۔ ویسے بھی اگر تم نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو کیا تمہاری ماں یہ صدمہ برداشت کر لے گی؟ وہ نہ تم پر طلاق کا دھبا برداشت کرے گی اور نہ ہی زوبی کی رسوائی۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا گھر سے نکل گیا۔ میں نے زوبی کو بھی بہت سمجھایا، مگر وہ تو عشق کے نئے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے نہ اپنی عزت کا خیال تھا، نہ اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا۔ پھر میری ڈیلیوری ہو گئی، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید دوسرے بچے کی بار وہ کچھ سدھر جائے، مگر نہیں، اس کو تو نہ سدھرنا تھا اور نہ وہ سدھرا۔ اب اگر زوبی 1 ہفتہ اپنے گھر ہوتی تو مہینہ ہمارے گھر۔ اپنے گھر جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتی، بیماری کا تو وہ ناٹک کرتی تھی، ہمارے گھر میں تو وہ آ کر بھلی چنگی ہو جاتی۔ سادہ لو ماں باپ یہ کہتے کہ اسے اپنا گھر راس نہیں آتا، یہی ٹھیک ہے کہ وہ بہن کے گھر رہے، بہن بھی تو اس کی اپنی ہی ہے۔ اب میں اپنے غریب ماں باپ کو زوبی کی بیماری کا کیا بتاتی کہ اصل میں اسے میرے شوہر کے ساتھ عشق کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی دوسری بیٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میری 2 بہنیں جو شادی شدہ تھیں وہ اپنے سسرال میں بہت تنگ تھیں۔ سسرال والے ان پر ظلم کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ انہیں کہتے تھے کہ طلاق نہیں لینی، جیسا بھی ہو اپنے گھر میں ہی گزارا کرو۔ اب اگر میں اپنی پریشانی ان کو بیان کرتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے، جو میں انہیں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ شادی شدہ بھائی کا اور ایک کمرے میں امی ابو، میرا ایک چھوٹا بھائی اور زوبی رہتے تھے، جو اب زیادہ تر میرے گھر میں ہوتی تھی۔ اب میں کیسے ان کے غموں میں اضافہ کرتی؟ اب میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف میرے بچے تھے، میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی ماں تھی۔ فواد اور زوبی کے ساتھ میرے بچے اور میں بھی گھومنے جاتے، کیونکہ وہ دونوں اکیلے تو جا نہیں سکتے تھے، ہمارا سہارا لازمی تھا، ورنہ وہ دنیا والوں کی نظر میں آ جاتے۔ اب بھی زوبی کا یہی حال تھا، کبھی ماں باپ کے گھر تو کبھی میرے گھر۔ اگر ماں باپ کے گھر کچھ زیادہ دن ہو جاتے تو فواد میرے سر ہو جاتا کہ اسے جلدی بلاؤ۔ اب کوئی اندازہ لگائے کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہوگی۔
चुड़ैल भी 4 घर छोड़कर नकब लगाती है, मगर मेरी बहन में खुद गर्जी कूट कूट कर भरी थी। वो बचपन ही से मेरी खाला के बेटे अली से मंसूब थी। अली हर लिहाज से फवाद से बेहतर था, क्योंकि वो ज़ूबी का हम उम्र था, खूबसूरत था और अच्छा नौजवान था, अच्छी आदतों का मालिक था, मगर ज़ूबी उसके लायक ही ना थी। ज़ूबी मेरी आंखों के सामने मेरे शोहर के साथ इस तरह से पेश आती जैसे वो उसकी बीवी हो। ज़ूबी और फवाद के गम ने तो मुझे अंदर ही अंदर घुला कर रख दिया। बीमारी मेरे अंदर पिनप रही थी, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से, या शायद मेरी अपनी नादानी की वजह से। मैंने जो कुछ अपनी सास के साथ किया, मुझे अब एहसास होता है कि मैंने कितना गलत फैसला किया था। अपने पैरों तले से खुद ही मैंने जन्नत निकाल दी थी। अगर मेरी सास मेरे घर में रह रही होती तो कभी मुझे अपनी बहन ज़ूबी को अपने घर बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर वो मेरे घर ना आती तो मेरे शोहर के दिल में भी ना उतरती। मेरी सास सिर्फ कभी कभार मेरे घर आती थी, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैंने उनसे बहुत माफ़ियाँ मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया, मगर मेरे इसरार पर भी वो यहाँ रहने के लिए रजामंद ना हुई। ज़ूबी को मेरा ज़रा भी एहसास ना था। मैं ज़ूबी की वजह से इस हाल को पहुंची हूँ, मगर उस कमबख्त को ज़रा मुझ पर रहम ना आता था। बताओ भाभी, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जब अपने ही सितम करते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। आशी ने सही कहा था, अपनों के सितम अंदर से ही ख़त्म कर देते हैं, और वाकई वो ख़त्म हो गई। आशी की जब तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसने हॉस्पिटल में अपनी खाला और अपने होने वाले बहनोई अली को बुलाकर कहा कि खाला, मेरे मरने के बाद आप ज़ूबी की शादी फवाद से करवा देना। मैं अपनी बहन ज़ूबी की शादी फवाद से करने का किस लिए कह रही हूँ वो सब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकती, लेकिन आप लोग यही जाने कि यही सबके हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा। आप अपने बेटे अली के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना। मैं खुल के बात नहीं कर सकती, सिर्फ इतना जहन में रखें कि मेरी बहन ज़ूबी आपके बेटे अली के काबिल ही नहीं है। खाला समझदार थी, समझ गई। आशी के मरने के बाद जब फवाद ने ज़ूबी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो ख़ानदान वालों ने बहुत मुखालफत की, मगर खाला ने छुपे ढके लफ्ज़ों में आशी की ख्वाहिश का बताकर सबको खामोश करवा दिया कि फवाद कहीं ना कहीं तो शादी करेगा ही, दूसरी औरत पता नहीं कैसी होगी, बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी, ज़ूबी तो फिर भी खाला है, माँ जितना नहीं खाला जितना प्यार तो दे ही देगी। ये कहकर खाला ने अपने बेटे अली की मंगनी ज़ूबी के साथ तोड़ दी। खाला जानती थी कि असल बात क्या है। आशी के जालिम शोहर और उसकी खुदगर्ज बहन ने उसकी कब्र की मिट्टी सूखने का भी इंतजार न किया। आशी के फौत होने के 30 दिन बाद ही, यानी 40वें से पहले ही, दोनों का निकाह हो गया। आशी की शायद जिंदगी इतनी ही थी। वो अक्सर अपने लिए रब से मौत मांगती थी, क्योंकि उसकी अपनी सगी बहन ने दीमक बनकर उसकी जिंदगी को खोखला कर दिया था।